guys. Paano tanggalin ang valve guide? Kailangan on hanggang baba. Yan guys. Pukpok lang yan guys. Pukpok ng malakas para matanggal yung valve guide. Ganyan lang yan guys. Apat na piraso niya, ganyan lang gagawin. Pukpukin lang pababa. Valve guide na. Yan lang. Ganyan lang kagalit. Pukpok lang. Pukpok yun. Tanggal na guys. Yan. Tanggal na. Ganyan lang. Apat na gagawin. Okay guys.